Goeiedag en hartlik welkom by Dinsdag 11 Julie. Dit is Agri Monitor. Ek is Elvira Hatting en ek kuier saam met julle in hierdie landbou-uitsending. Nou ja, inderdaad 'n lekker koue oggend met die afgelope dae sedert die naweek wat dan nou yskoue toestande oor groot dele van Namibië ervaar is. Nou ja, gelukkig is dit nie soos ons buurland waar dit selfs gesneeu het nie. Ons kyk dan nou in vandag se nuusgesprek na die turksvydag wat die afgelope naweek by Kalkfeld gehou was. Nou ja, inderdaad 'n groot klompie boere wat daar opgedaag het en belangstel in turksvy aanplanting, die doringlose tipe, dan nou vir droogte voer en net voer oor die algemeen. Nou ja, inderdaad 'n baie interessante dag en dit was 'n voorreg om saam met die boere op hierdie dag te kon kuier. Dan nou ook in vandag se Plaas Toe-segment kyk ons na 'n bietjie goeie nuus oor die groenskemas. Verskeie groenskemas word bespreek waar daar dan nou vanjaar beter oeste verwag word as van tevore. Kuier lekker saam. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also quite. Hierdie is 'n grafiek van die reënval van Bloemfontein. Ons sien, as jy nou gaan mooi tel, dan is daar meer jare onder die gemiddeld as wat daai jare ook in die gemiddeld is. Wat typies kenmerkend van die ariede gebiede is. En met julle gaan dit nog meer so wees. Met ander woorde, droogtes en abnormale dinge is deel van julle boerderysisteem. En 'n mens moet dit nou begin self bestuur. In die verlede was daar droogtehulp, gebiede is droogtegetuisters verklaar en dan was daar finansiële hulp. En dit is nie meer so nie. Deel van die praatjie gaan dan nou dit juist daaroor. In hoe mate kan turksvye ons help om droogtes dan nou beter te bestuur? Wat is dan nou 'n ideale gewas? Waar moet hierdie gewas kan voldoen? In die aard van die saak moet hy droogtes kan hanteer. Hy moet 'n hoë konstante produksie vir ons gee. Aan die ander kant hy moet nie so nie geaffekteer word. Hoe kry hy dit reg? Die enigste manier hoe hy dit kan doen is om die bietjie water wat hy kry meer doeltreffend te gebruik. 'n Mens het ongeveer 3000 liter water nodig om 1 kilogram koring te produseer. Jy het ongeveer 100 liter water nodig om 1 kilogram turksvye te produseer. En dis waar dit inkom. Met ander woorde, die bietjie water wat jy het, benut dit so effektief as moontlik. Dan in die aard van die saak moet dit nie vreeslik ingewikkeld wees om hierdie gewas te plant, om die gang te kry, te bestuur nie. Jy moet hy moet van 'n goeie kwaliteit wees, hy moet smaaklik wees. Jy moet aanvaarbaar vir die diere wees. En jy moet 'n plan hê met hierdie gewas wat jy produseer. Turksvye het so net na Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom. Dis hoofsaaklik die Spanjaarde wat turksvye die hele wêreld versprei het. Die regering en almal is kwaad vir hierdie gewas en hulle voer cochineal en cactoblastis in as biologiese agente om hierdie ding uit te haal. Nou van watter turksvy praat ons nou? Dis die doring-turksvy wat ingekom het. En die rede hoekom hy vervuil is omdat niks hierdie plant geëet kan kry. Hy is net ontoeganklik. En toe in 1914, voor die regering, of die departement van landbou voer toe 23 doringlose cultivars in, wat ek net gaan hier eers dit sê, toe is die onkruidwet, het
het toe bepaal dat alle doringtruksvye 'n kategorie 1 onkruid is, wat jy nie mag besit nie, jy mag nie boer met hom nie, jy mag hom nie versprei nie, en al die ander dinge. Maar die wet sê ook, die volgende sin sê hy, maar uitgesluit alle doringlose truksvye. Wat bedoel ons by doringloos? Dis die cultivars wat nie lang dorings het. Almal het haardorings. Maar as jy dan nou 'n gewas plant, wat meer water-effektief is, ons waterverbruiksdoeltreffendheid beter is, dan beteken dit mos nou dat jou produksievlakke opskuif. En dit sou mos nou goed gewees het, as jou produksievlakte so kan opskuif, dat die swakste beter is jou gemiddelde. Verstaan jy die beginsel? En truksvye kan dit in 'n baie groot mate doen. Een van die groot uitdagings is siektebeheer, boordbestuur. 'n Mens kan nie 'n ding verwaarloos en verwag dat hy in 'n baie ongunstige klimaatsomstandighede nou skielik vir jou met alles gee wat jy wil hê nie. Waar plant 'n mens truksvye? Hy kan feitelik op enige grond. Sy enigste beperking is, soos Piet gesê, sout en natvoete. Hy kan nie in versuikte omstandighede staan nie. Dus so 'n mens, en as jy hom besproei, moet jy versigtig wees om nie te oorbesproei nie. Die meeste mense wat truksvye besproei, oorbesproei hom. Dan 'n ander belangrike ding. Ons het gesê truksvye is verskriklik smaaklik. Alles vreet truksvye. As jy nie omhou nie, dan gaan jy niks van hom nie. Watter cultivar kies 'n mens? As jy die vrugtemark is, soos Piet gesê, jou kliënt bepaal watter kleur vrug produseer jy. Suid-Afrikaners hou nie van gekleurde vrugte nie, maar dit het 'n negatiewe konnotasie met die ou beestruksvy. Dis daai ene met die groot blou blaaie en daai bloedrooi vrug wat lê. Hy is uit 'n frank smaak, wat glad nie lekker is nie, maar hy het 'n unieke kleur in hom. En daai bitterlyn wat hy het, verander nie met temperatuur nie. Dis die enigste vrug wat jy kan kook, en dan is jou kleur van jou stroop is nog dieselfde as jou vrugsin. Die ander sinne word bruin as jy hom warm maak. Goed, sy indringingpotensiaal. Ons moet seker maak dat die goed wat ons aanplant doringloos is. Anders het jy probleme met die wet. En hierdie omgewingsgroepe gaan vir jou uithaal op jou uit. Jou beste plaagrisiko, cochineal, is 'n groot probleem, maar daar is ook mense wat met cochineal boer. Waar like hierdie insek dan nou laai word in 'n draad geryg en in 'n gebou opgehang, amper soos die ou tabakstore, en hulle word besmet met 'n cochineal, dis 'n bietjie meer veredelde ene as die wat ons het. Daai goed word met lig afgeblaas en hy word gedroog en dan kristalliseer daai karmynsuur in sulke rooi kristalle wat amper soos koningskristals lyk, en daai goede word dan nou gebruik in die voedsel en die tekstielbedryf as 'n kleurstof. Ons het 42 verskillende cultivars het ons geëvalueer. En ons het 'n rangorde gesit van die beste bladproduksie tot die swakste, die beste bladproduksie tot die swakste, maar ook dit so met vrugte gedoen. En dan is daar enkele cultivars wat baie goed presteer in terme van bladproduksie, maar feitelik heel laaste in vrugproduksie. So 'n cultivar is byvoorbeeld Verskeie, wat ons dan as 'n voercultivar aanbeveel. En waarom sou jy 30 ton vrugte produseer as jy hulle nie van gebruik nie? Dit trek 'n klomp energie uit die plant uit,
So besluit voor die tyd, wat wil jy met hierdie goed maak? Daar is ook dubbeldoel cultivars, soos byvoorbeeld Morado, Jimmy, wat vir jou goeie blad en vrugproduksie gee. Is daar 'n nuwe toepassing, wat nou, en dis die vervaardiging van biobrandstof, biogas, biodiesel, en daai goeders. Die myne is nogal baie geïnteresseerd in hierdie ontwikkelings. Dit word reeds in Chili en in Mexico suksesvol gedoen. Gaan Google bietjie turksvydag in Brazilië en julle sal 'n magtig inligting sien. Julle sal ook daar sien dat hulle 'n tegniek toepas van hoë digtheid aanplantings. Hulle plant tot 25.000 plante per hektaar aan. Dit beteken plante word regtig so skouer aan skouer geplant. Vir ons omstandighede dink ek nie dit gaan werk nie. Ek dink ons moet liewer gaan vir die laer digthede. Vir ideale vrugproduksie plante ons, beveel ons aan dat jou rywyd is 5 meter is en binne die ry 3 meter. Daai 3 meter is hoogstens 'n logistiese reëling. Anders begin jy goed 'n ladings vorm en ou kry nie jou vrugte geoes nie. Jy kan nie om die boom geloop kry nie. Vir voerproduksie, wat nie eers plaas sê, 5x3 beteken jy plant so 666 plante per hektaar. As jy 5x2 plant, dan het jy 1000 plante per hektaar. En ek dink nie ons moet veel hoër as dit gaan nie, miskien dalk 2000, maar ek dink vir hierdie omstandighede is dit 'n trend. As jy blaaie inkry, maak seker dis skoon materiaal. Al kry jy skoon materiaal in, daar's altyd 'n kans dat jy kotsoneel kan inbring in 'n skoon gebied. En as hy eers hier is, dan kry jy nie. So ek wil voorstel dat julle in Namibië gaan kyk, waar is hierdie eilande van waar hierdie turksvydag voorkom? Gaan kyk, is die gebied skoon, of is daai plante, daai boord skoon, en kry jou materiaal daarvan af. Moenie toelaat dat daar blaaie rond lê nie. As jy daai blad gaan omdraai, en jy sien hy's vol kotsoneel die onderkant. As 'n blad afgeval het, of jy hom afgesny, verwyder hom onmiddellik. Blaaie wat kotsoneel en cactoblastis is, kan jy net so vir diere gee. Dit is nie giftig nie. Maar moet asseblief net nie die goed in die boord laat rond lê. Following several years of limited production output from the government-owned green schemes under the management of Agricultural Business Development Agency, Agri, a relatively good performance is expected this year, gradually reducing the import bill for basic cereals and grains. In 2022, after cabinet approval for the green schemes to be transferred back to the Ministry of Agriculture, Water and Land Reform, the ministry mobilized funds to purchase agricultural inputs and renovate key irrigation infrastructure that were needed by the green schemes.
However, due to budgetary constraints, the ministry could only mobilize resources to commence production at 5 green schemes, namely Sikondo Green Scheme Irrigation, Ndonga Linena Green Scheme Irrigation, Uvungu Vungu Green Scheme Irrigation, Shadikongoro Green Scheme Irrigation, as well as Etunda Green Scheme Irrigation projects. In the last quarter of 2022, which is also the summer season and the crop production calendar, the 5 green schemes and small and medium-scale farmers planted mainly maize. Made up of 350 hectares of commercial land that is irrigable and 250 hectares of irrigable land allocated for medium small-scale farmers, the Sikondo Green Scheme Irrigation Project has a total of 166 hectares of land under production of maize that is ready to be harvested. The Sikondo Green Scheme Irrigation Project Manager, Maxwell Ngidinwa, forecasts a yield of 7 to 9 tons of maize from the 166 hectares. We are currently now, we have started to harvest. We are going to start harvesting all the 166 hectares. Most of them the only 2 fields are almost close to completion in terms of maturity and also the drying. We have already started with 30 hectares. So from here we'll harvest about 57 before we'll go to the medium scale farmers to also assist them, and then we'll come back to the commercial side, continue to harvest the remaining, and then we'll go to Vungu Vungu also to assist them. Ngidinwa added that considering low potato production activity in the country, the farm currently has 9.5 hectares of land with potatoes that were planted in March 2023 and are expected to be harvested by the end of June 2023. About 90 temporary jobs have been created to work the fields at the project. Should there be no hindrances such as pest infestation and unfavorable weather patterns, 50 to 60 tons of potatoes are projected to be harvested per hectare. Covering a sprawling 351.2 hectares of commercial land that is irrigable, Uvungu Vungu Green Scheme Irrigation Project is ready to harvest. 84 hectares of irrigable land at the project has been allocated to small-scale farmers, while 250 hectares that has been allocated to medium-scale farmers. The project manager's Flora Smith indicates that for the winter season, the farm has a total of 304 hectares of land under maize production. What we experienced this year on the maize season is with the less rainfall we had, there were also a lot fewer pests and insects in the maize. We did not spray the amount of chemicals we usually spray in high raining seasons. So it saved us some input cost, and the maize is healthy. It's not really destroyed by any worms or anything like that. For the Ndonga Linena Green Scheme Irrigation Project, the scheme intends to sow wheat and fodder during this winter cropping season. The Ndonga Linena Green Scheme Irrigation Project has a total of 432 hectares of commercial land that is irrigable and 174 hectares and 80 hectares of irrigable land allocated to small-scale and medium-scale farmers. According to project manager Yano Rental, the project experienced a handful of challenges due to the low rainfall received in the Kavango West region. The biggest challenge this season was the rain. We didn't have a lot of rain, so we had a lot of electricity that we needed to pay for pumping, because our pumps needed to run 24 hours a day to just keep up with water on the fields, because there was no rain to supplement us with that. Like all the previous seasons we had some rain extra, so you can shut down the pumps for a few days if it's raining. This season we couldn't. We had lots of rain in the beginning when we planted, and then the rain was gone. We didn't have rain again. So we needed to just keep up, run the pumps 24 hours a day, 7 days a week, just to give our water to all our pivots. And that incurs a lot of cost to our maize. So at the end of the day, that is a big challenge for us. The Shadikongoro Green Scheme Irrigation Project is yet another green scheme that looks forward to sowing wheat after its maize production.
The project, as per the estimates of manager Motero Joseph, looks set to yield 7 to 8 tons of maize per hectare. The Shadikongoro Green Scheme Irrigation Project has a total of 300 hectares of commercial land that is irrigable, with 90 hectares of irrigable land allocated to small-scale farmers. We are expecting to get a minimum of 1,500 metric tons of grains, of which some of our pivots we are hoping that we are going to get 9-10 tons per hectare, because it depends on the variation of the soil. So, but we are very much optimistic that the yield will be very good. We can able to get profit out of it. So we are planning now, once we're done harvesting, we also want to start with the land preparation, so that we start planting wheat, provided that our seeds and some of our chemicals are provided. For the Yetunda Green Scheme Irrigation Project, the scheme envisions to produce 5 to 6 tons of maize that it mills on site. The Yetunda Green Scheme has a total of 600 hectares of commercial land that is irrigable, with 300 hectares and 246 hectares of irrigable land allocated to small-scale and medium-scale farmers respectively. After we finish harvesting, we will plant wheat on this pivot that we are currently having maize. While the pivots that are currently empty, I think there are 8, we are going to plant maize again, 240 hectares in July, August. Remember, we have 2 growing seasons in this part of the country. We grow maize twice a year. So that put us on a good advantage than any other farmer. Should all go according to expectation, approximately 6.732 tons of maize will be produced from these 5 green schemes. To enhance average yield per hectare as well as productivity of the green schemes, the ministry is pursuing a 2-pronged strategy aimed at injecting private capital whilst realizing operational efficiency through the leasing of some of the green schemes. The ministry will seek to invest in energy and irrigation efficient technologies for the green schemes that will remain with the government over the medium term. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 11 Junie het Karoo Oes 'n veiling op Otchinene, die NLA 'n klein en groot vee veiling op Leonardwil en die WLA 'n speenkalf veiling op Riewbot. Op 12 Julie het Agra 'n veiling op Mariental en ook op Grootfontein, met die NLA met 'n speenkalf veiling op Kois. Op 13 Julie is Agra met 'n veiling op Helmeringhausen, Blouberg met 'n veiling op Otjiwarongo en die NLA met 'n veiling op Kentani en Kalkrand. Op 14 Julie is dit die top 10 Bonsmara veiling deur Agra op Mariental, Blouberg hou 'n veiling op Wilhelmstal, Karoo Oes 'n speenkalf veiling op Gobabis en die NLA het die JJ Blou van Rooi en Boerbok veiling op Goggas. Dagboek vir die landbouer
van 11 tot 15 Julie hou Dr. Herman Forshee van die Universiteit van die Vrystaat 'n reeks inligtingsdae oor die aanplanting van doringlose turksvye. Nou ja, hy is die 11de vandag op Kamenjap en dan die 12de op Otjikondo en die 13de op Excelsior en daarna die 15de in Windhoek. Daar dan nou ook die verskeie kontakbesonderhede vir die dae. Van 8 tot 16 Augustus hou die Namibië Vereniging vir Tuinbouprodusente verskeie opleidingsdae oral oor die land aan. Nou dit gaan oor die standaarde vir tuinbouproduksie en bemarking. Nou hierdie regulasie sal vanaf volgende jaar April verpligtend wees vir alle produsente en bywoning moet dan nou geregistreer word teen Vrydag 21 Junie. Navraag dan nou aan Leslie Losber, sy nommer daar. 24 tot 26 Augustus die baie bekende Oudtshoorn Wildsfees. Nou vir meer inligting daaroor besoek die Oudtshoorn Wildfeesblad op Facebook. Did you know you can buy a new or second-hand vehicle, such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest Agribank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Agribank, your all-season bank. Dit is dan nou waarvoor ons vandag tyd het. Oor die komende 2 weke gaan ons vir julle nog video's wys oor die turksvydag, onder andere hoe dit werk as jy 'n turksvyboom dan nou moet snoei. Dankie vir die lekker saamkuier. Volgende week selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so.